हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भलरे थे सांग मैंने मुझे नहीं आसी बहुत सारा किचन टिप्स देखूँ जदि वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग सहित सेयार करदे। चलते आज फास्ट टिप देखिए। आज फास्ट देखो रेजर को लेकिन देखते एमती टाइप आपड़ी रेजर यूज कर रेजरटा पुआन तो बेसी दरकार होता है रेजर यूज करेंगे। रेजर यूज करते बेले बेले कौन है सी किसी दिन गलापर से धार मरजाए जो सैडटा अच्छे आप देखिए ब्लेड टाइप आपन धार करके मैंने आउ थे यूज करेंगे ना आप कौन करेंगे ये तो किसी करेंगे आप लास्ट को फोपाड़ देते नुआ नहीं आसुवे अधिका खर्चांत करा पड़ता आपको कि आप गोटे इजी प्रोसेस देवी आप बढ़िया से आपंकर धार करेंगे आप रेजर देखो ये नहीं गली आलुमिनियम पेपर देखिए एमतीक आपने नहीं कौन करेंगे ना तो फोल्ड करने जमी मुझे फोल्ड करने ये टी आलुमिनियम पेपरटा कौन करेंगे ना फोल्ड करके आपमती यूज करेंगे से हार्ड टाइप रुए देखो तापर आप कौन करेंगे ना से रेजरटा को आणिक आपने चले ने देखो मुझे चले नौ केमती ये टाइप आपने आराम से चले ने चले ना कौन हुए ना से तो धार जो नथिबो धार कमी जाइए धार बढ़िया से आपंकर थे आपने ट्राए कले जापर बढ़िया टिप्स सांग मैंने समस्त जाना दरकार यही टाइप आपंकर जो स्टील टाइप रोनी कि रेजर आप पाखर अच्छी तेना आपमती धार करेंगे आप प्लास्टिक ने रेजर केवल यही टाइप आपने रेजर नहीं कि आपने क्लीन करेंगे धार भी करेंगे तार जो क्लीन भी हो जो ब्लेड टाइप थाए ना सीटा भी क्लीन भी आप देखिए हो बढ़िया से आपंकर धार हो आप थे आउ थे यूज करेंगे आपको अधिक खर्चांत करा पड़ोनी यही टाइप आपने करके आलुमिनियम पेपर नहीं देखो पूर्व जो आप फास्ट देखिए रेजर सेप करूँ से देखिए आपंकर से टुकड़ा गुटा बाहर नाला जिते धार होगा सब टुकड़ा बाहर पड़ा आशा करें आपको ये टिप्स भल लगे भल लगे लाइक करदे तापर नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मुझे हलदी नहीं हाफ चामच तापर कौन करेंगे ना पाउडर नहीं पाउडर हलदी दुईटा जाक एमती मिक्स करने जमी मुझे मिक्स कर देखिए आपको आप कौन करेंगे गोटे बहुत बढ़िया कम लगे जो आपंकर रोषे घर तो बेसी होते जंदा पिंपुड़ी मैंने थंडा पाई सब थंडा रुए ना से कौन करेंगे जमीक आपटा को लेकिन से यूज करेंगे देखो देखिए आप जंदा पिंपुड़ी किसी भी आप घर को आसबे आप दुआर में रखिपारे जोटी आपर जदि जंदा पिंपुड़ी होती पूर्व रखुँ कि रखुँ देखिए आपको केवे भी आसबे से पिंपुड़ी जाक मुझे कौन करें मुझे यूज करेंगे मोर रोषे घर गोटे कांत साइड्र जो धार अच्छे से धार साइड्र मुझे रखिदेवी से जो हलदी पाउडरटा मिक्स करदेली जोटा ये एमती करके आपमती रखिदेवे जमी रखा द्वारा कौन होना टोटाली आपंकर जो पिंपुड़ी होती है धार सैड्रे ही पिंपुड़ी हमें बेसी तेणु ये करके आपने मझे मझे पकईदेवे देखिए थंडा पाई जो पिंपुड़ी होते जमा भी आसबे तार पासना से जमा भी आसबे पलैजे आशा करें छोट टिप्स समस्त हेल्पफुल होती है बोलिकी जब भल लगे लाइक करदेवे तापर नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो पेन को लेकिन आप देखिए पिलाने बेसिकली कौन हाथ गोड़ गारे सबुआड़े गारिकी पड़े आसवे मुझे आपको गारिकी देखा गारे देते एमती गारे रिमूव करेंगे साबुन लिक्विड जहाँ भी आपने घसतु बहुत टाइम लगे बहुत भी पेन हुए बेसी आप देखिए से जो लगे थे ना से क्लीन कला टाइम बहुत सारा लगे तेणु आपको इजी प्रोसेस देवी आप इजी प्रोसेस आपने क्लीन कर टी खाली कोलगेट नहीं देखो मुझे कोलगेट टी नहीं गले भल से आपमती आंगुली साइज आपमती लगेदेवे देखो से जो देखो पूरा ब्लू हो जाए देखिए एमतीक मोर कमीगला टी आपने आगे पा पकईदेवे पा पकई सारापर आपने जो अठा अठा लगुचे टी कम लगे आप आगे आगे आप शुखिला करदेवे टे जस्ट पा मुझे पकईदेली देखो मुझे क्लीन करने बढ़िया से आपंकर क्लीन हो आपको माने अधिक टाइम को वेस्ट करा पड़ोनी आप जो पिला घसुवे से पे काटुवे ना पेन हुए बेस आप रगड़े ये करके आपने रिमूव कर पिलाकर एमतीक सब करके आसना डट पेन गारिकी आसपर कपड़ा मुझे आप देखी दूसरी केते सारा मार नीला माने बढ़िया से क्लीन हो आपको टाइम वेस्ट करा पड़े देखिए सांग मैंने हाथ पूरा गारी थी जो पूरा क्लीन हो गला आशा करें आपको ये छोट टिप्सटा हेल्पफुल होती समस्त भल लगे बोलिकी जब भल लगे सांग मान सहित सेयार करदे गोटे लाइक करदेवे तापर जो नेक्स्ट टिप्स भी देखो रसुण छड़ाटा समस्त गृहिणी मानक भारी कष्ट लगे कहीं नख जो आपने बेसी छड़ाई नखरे छड़ुवे ना से कौन हुए नखटा सब बथा जाए छड़े तो आप यूज करेंगे ना मसला तैयारी करेंगे
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଦେବି। ଦେଖିବେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତକଲିଫ ଲାଗେନି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଏମିତିକି କିଲେ କିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଜମା ବି ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତିକି ରସୁଣ ଛଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ନଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଛଡ଼େଇବେ ନା ତାର ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ନଖ ପୁରାପୁରି ବଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ନଖ ମୂଳରେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିକି ରୁହେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପଲିଥିନ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଗୋଟା ରସୁଣ ଯାକ ଏମିତିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତି ଗୋଟା ରସୁଣ ରଖିଦେଲି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ତାଲା ଆଣିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା କି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତାଲା ନେଇ ଆସିବେ। ତାଲାଟା ଟିକେ ଓଜନ ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତାଲାଟାକୁ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କଲି। ଦେଖିବେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୂଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆପଣ ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ତା ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦବେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଖୋଲିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ବି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି କରିକିରି ସେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଛଡ଼େଇ, ଯଦି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବି ବହୁତ ସାରା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି କୁଟି ଦେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଆରାମସେ ବସିକି ଛଡ଼େଇ ଦେବେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, କିଛି ଲାଗିବନି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସୁଣ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଏମିତିକି ତାର ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟ ସହିତ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ରସୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚୋପା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡେମୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ମୁଁ ରସୁଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେଣି, କାହିଁକିନା ନଖଟା ସବୁବେଳେ ବଥା କରିଦିଏ। ରସୁଣର ମୁଁ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, କେଉଁ ଟିପ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବୁନ ଆଉ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଲେ ସାବୁନ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାବୁନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ସାବୁନ ଯାକ ଓଦା ହେଇକି ସେ ତଳେ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଯାଇଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ହୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଟା ପାଣି ଗଡ଼ିଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଯିବ ସେଇଠିକି। ସେଠୁ ମାନେ ଲାଳ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ସାବୁନଟା ମାନେ ଲାଗି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାବୁନ ନଷ୍ଟ ବି ହେବନି। ବହୁତ ସାରା ସାବୁନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏମିତିକି ଓଦା ହେଇକି ରହିଲେ। ଯଦି ଖରା ନାହିଁ, ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘର ଟାଇପ୍ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ସାବୁନ କେସ୍ରେ ଦୁଇଟା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ସାବୁନଟାକୁ ଏମିତିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରଖୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ରଖିଦେବେ। ପାଣି ସବୁ ଗଡ଼ିଯିବ, ଆରାମସେ ତଳି ସବୁ ଗଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାବୁନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଜମା ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ତେଲ ବୋଟଲଟେ। ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମରି ଭଳିକି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ବୋଟଲ ସହିତ ଆପଣ ତେଲଟା ଢାଳୁଥିବେ ନା ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଲିକେଜ୍ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୋଟଲଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଯିବେ। ତେଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିକେଜ୍ କରୁଛି ନା, ସେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ରହିଯିବ, ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବନି। ତେଣୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଜି ଟିପ୍ସଟେ, ଆଉ ମାନେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ, ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ତେଲ ଯଦି ଗଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ତେଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତେଲଟା ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ହାତରେ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅସନା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତିକି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଫେର୍ ବି ଲଗାଇଦେବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।